saksikan kenapa kok ini panggung saya geser agak ke mana ini kidul itu mana? Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi, khususan ila mu'alif kitab Bulughul Maram, summa ila muassis madrasati Nuril Huda wa ila jami'i talamizi Nuril Huda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Bulughul Maram bab syarat salat hadis ke-173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiya muga-mugi Allah ngridhoi Allahu sapa Allah anhu saking Abu Hurairah qala wis ngendika sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa repote ibu-ibu ngurusi bocah-bocah rumah tangga esok sing ngumbau salah siji sira kabeh al ada ing najis bighufaihi kelawan muzah lorone ahadukum fatoharuhuma mongko utawi sucine bighufaihi iku aturabu lebu. Ahroja wis ngetokke hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa sahahalan wis nyohehake sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan ketika seseorang menginjak kotoran atau najis dengan kedua sepatunya atau muzahnya, maka untuk mensucikannya bisa dengan debu atau tanah, tapi jika tidak ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan bab bahwa putra-putri panjenengan tahun depan masih tetap melanjutkan di tingkat selanjutnya, yaitu tingkat musto, tingkat yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin saking sahabat Anas bin Malik radhiya mugi-mugi ngaridhoi sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Anas bin Malik kala ngendika sapa Anas bin Malik kana ana sapa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pira-pira sahabat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ing atase zamane Kanjeng Nabi iku yang tadiruna padha ngenteni sapa ashab al isya'a ing waktu salat isya hatta tahfiqa sehingga ngantuk apa ru'usuhum piro-piro sira ashab summa yusalluna kemudian podo salat sopo sahabat wala yatawaddauna lan ora podo wudu sopo sahabat akhroja wis ngetokke hu ing hadis sopo Abu Dawud Imam Abu Dawud wasohaha lan wis ngenyohake hu ing hadis sapa Ad-Daraqutniyu Imam Ad-Daraqutniyu wa asluhu utawi lan asale hadis iku fi muslimin ing dalem Imam Muslim. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah ketika seseorang dalam keadaan berwudu dan kemudian orang itu tertidur dengan keadaan duduk dan menundukkan kepala, maka berwudunya tidak akan batal. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan bacakan kitab Bulughul Maram bab syarat sholat hadis ke-172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin lan saking sahabat Abi Sa'id radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Sa'idin qala wis ngendika sapa Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nalika nekani sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al masjida ing masjid fal yangdur mongko becik ningali sapa ahadukum fa in ro'a mongko lamun ningali sapa ahadukum fi na'laihi ing dalem sandal lorone ahadukum adan ing najis au qadaron utawa reget fal yamsah mongko becik ngusap sapa ahadukum hu ing adan au qadaron wal yusolli lan becik salat sapa ahadukum fihima ing dalem na'lai ahroja wis ngetokke hu ing hadis sapa Abu Dawuda Imam Abu Dawud wasohaha lan wis nyohehake hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimata Imam Ibnu Huzaimah. Kesimpulan dari hadis ini adalah ketika seseorang mendatangi masjid, maka lihatlah kedua alas kakimu. Apabila alas kakimu ada najis atau kotoran, maka bersihkanlah terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Bulughul Maram bab syarat-syarat sholat hadis ke-162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibni Tolkien lan saking sahabat Ali ibni Tolkien radhiya mugi-mugi ngeridoi sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ali ibni Tolkien kala ngendika sapa Ali ibni Tolkien dengan ruang lebar paling lebar 3 kali 3 atau 4 kali 3 wasallam ida fasah nalika ngentut sapa ahadukum salah siji sira kabeh fis sholati ing dalam sholat wal yatawaddo lan becia wudu sapa ahadukum fal yang sorif mongko budala sapa ahadukum wal yu'id lan becia baleni sapa ahadukum as-sholata ing sholat rawah wis ngeriwayatake hu ing hadis sapa al-khamsatun imam 5 wasohaha lan wis nganggep soheh hu ing hadis sapa Ibnu Hibbana Imam Ibnu Hibbana. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu kentut pada saat sholat, maka sholat orang tersebut batal dan orang tersebut harus segera mengambil air wudhu dan mengulangi sholatnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Bulughul Maram bab tentang wadah hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi bukan ruang kelasnya. Jika tahun ini total keseluruhan kelas ada 17. Muga-muga ngeridoni sapa Allahu Gusti Allah. Anhuma saking Hudzaifah bin Yaman, kala wis ngendika sapa Hudzaifah bin Yaman, kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latas rabu aja padha ngombe sapa sira kabeh fi aniyati dahabi ing dalem pira-pira wadah emas wal fidati lan wadah perak wala taqulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh fi sihafihima ing dalem piring-piringe dahab wal fiddah fa innaha moko sak temene aniyata dahabi wal fiddah iku lahum kanggone wong kafir fit dunia ing dalem dunia walakum lan kanggone wong mukmin fil akhirati ing dalem akhirat mutafakun alaih. Hadis ini secara jelas menegaskan larangan penggunaan wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum.
Meskipun jenis makanan dan minumannya adalah halal, namun jika ditempatkan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka makanan dan minuman tersebut haram untuk dimakan dan diminum. Apabila makanan dan minuman tersebut dipindah ke wadah lain yang tidak terbuat dari emas atau perak, maka hukumnya berubah kembali menjadi halal untuk dimakan dan diminum. Hal ini tentu untuk makanan dan minuman yang secara zat halal dimakan dan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Bulughul Maram bab waktu-waktu sholat hadis yang ke-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis dawuh sapa nabi man utawi sapane wong iku adraka menangi sapa man minas subuhi saking salat subuh rakaatan ing sak rakaat qabla ang tatlu'a ing dalem sadurunge metune apa asyamsu srengenge faqat adraka mongko temen-temen nemoni sapa man as-subaha ing salat subuh waman lan utawi sapane wong iku adraka nemoni sapa man rakaatan ing sak rakaat minal asri saking salat asar qabla ang taghruba ing dalem sadurunge surup apa asyamsu srengenge faqat adraka mongko temen-temen nemoni sapane wong al asra ing salat asar muttafaqun alaih yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umat beliau tentang akhir waktu sholat subuh dan asar bahwa siapa yang mendapatkan satu rakaat yakni ia sholat dan bangkit dari ruku pada sholat subuh sebelum matahari terbit dan pada sholat asar sebelum matahari terbenam maka dengan itu ia telah mendapatkan sholat subuh dan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membacakan kitab Bulughul Maram bab tentang wudhu hadis ke-29. Madrasah kalau wali santri. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngeridoi sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah an Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu sak temane Kanjeng Nabi iku kola wis dawuh sapa Kanjeng Nabi laula an asyuqa lamun orang beratake ala umati ing atase umat ingsun la amartu nyekti perintah sapa ingsun hum ing umat bisiwaki kelawan siwakan ma'akuli wuduin barang sertane setiap wudu ahroja wis ngetoke hu ing hadis Sopo al-malikun Imam Malik wa Ahmadu Imam Ahmad wa Nasai Imam Nasai wasohaha lan wis nyoheake hu ing hadis Sopo Ibnu Husaimata Imam Ibnu Husaimah wa dzakara wis nyebut hu ing hadis Sopo al-Bukhariyu Imam Bukhari taklikon hale digantungake. Hadis ini menerangkan seandainya Rasulullah tidak memberatkan kepada umatnya atas perintahnya untuk bersiwakan setiap kali akan wudhu. Artinya Rasulullah SAW mengsunahkan umatnya untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Nasai. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Bulughul Maram bab tentang membuat hadis ke-78. Kados pundi ya kudune terima kasih matur nuwun napa dikeki akeh. An-Nasi lan saking sahabat Anas radhiya muga-muga ngridhoi sapa Allahu Gusti Allah anuhu saking Anas kala wis ngendika sapa Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulum mlebu sapa Rasulullah al-khalaa ing kamar mandi
Fa'ahmilu moko nggawa sapa insun ana ya insun wa ghulamun lan pemuda nahwi kang madani insun idza watamimai ing wadah kang dikebeki banyu wa anazatan lantas fayastanji moko sesuci sapa Kanjeng Nabi bilmai kelawan banyu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang dahulu bepergian, kemudian membawa air yang diwadahkan dengan wadah yang terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah ingin membuang hadas kecil, kemudian beliau bingung mau bersuci dengan apa. Akhirnya Rasulullah pun bersuci menggunakan air yang berada di wadah kulit yang beliau bawa. Artinya, mau bersuci dengan air yang sedikit itu hukumnya boleh. Jika pada zaman sekarang, itu seperti bersuci dengan menggunakan air berkemasan gelas. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan Kitab Bulughul Maram bab tentang tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, hadis ke-169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri lan saking sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu mugi-mugi ngridhohi sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wassalama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah iku qala wis dawu sapa Nabi al-ardu utawi bumi kulluha ya sekabiani bumi iku masjidun tempat nggo sujud ilal maqbarata kecuali kuburan wal hamama lan kamar mandi rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi walahu lan iku wis tetep kaduwe hadis ilatun utawi ono cacat. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tempat yang diharamkan untuk sholat itu ada dua. Yang pertama ada pemakaman dan yang kedua kamar mandi. Mengapa dilarang untuk melaksanakan sholat di pemakaman? Jawabannya, karena supaya tidak menyerupai orang yang sedang menyembah kuburan. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i, tanah kuburan itu najis karena sudah bercampur dengan daging, nanah, dan apa saja yang keluar dari tubuh mayat. Sekarang, apa penyebab dilarangnya sholat di dalam kamar mandi? Jawabannya, karena di dalam kamar mandi merupakan tempat tinggalnya para setan dan juga tempat dibukanya aurat. Shadaqallahul Adzim. Sekian pembacaan Kitab Bulughul Maram dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.